দুই নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে গোটা দেশ ভ্রমণ গোয়ার এক বাসিন্দার। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে 2023 সাল থেকেই শুরু হয় যাত্রা। একটাই উদ্দেশ্য, সমাজে জায়গা নেই ধর্ষকদের, তাদের দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড। দেশে ধর্ষণের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তবে ধর্ষকরা সেভাবে সাজা পাচ্ছে না। আদালতে দিনের পর দিন, তারিখের পর তারিখ শুধু আসছে, কিন্তু সাজা ঘোষণার কোনো নামই নেই। এবার সেই সমস্ত ধর্ষকদের সরাসরি এনকাউন্টার করে মারতে হবে। মূলত সরকারের কাছে এই আর্জি নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতের জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে সারা দেশ ভ্রমণ করছে গোয়ার এক বাসিন্দা। সঙ্গে রয়েছে তার দুই নাবালিকা মেয়ে। माय नेम इज अनिल चौहान। मैं दमन दीव का रहने वाला हूँ और मेरे साथ है श्रेया और युक्ति। मुझे 2023 से मैं यात्रा किया हूँ, पैदल यात्रा, और मेरा मिशन रैप स्टॉप के बारे में पूरे पब्लिक को समझाते जा रहा हूँ। और हमारे देश के जो यहाँ आने वाली जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो लेडीज वुमन, वो हमारे पूरे भारत में कोई सेफ्टी नहीं है और सेफ्टी भी नहीं है। तो मैं सरकार से वो निवेदन करना चाहूँगा, जो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, लेडीज है, कोई डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते, कोई वकील बनना चाहते, कोई पायलट बनना, लेकिन हमारे भारत के अंदर रेप इतना हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वो सरकार कुछ निर्णय ही नहीं लेती। बस तारीख पे तारीख, लेकिन फांसी का ऑर्डर नहीं मिलता, ना कोई मर्डर का मैसेज नहीं मिलता। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आज की तारीख में जो भी रेप करेगा उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए। हाँ, ये सोचकर ही आपने पैदल कहाँ से कहाँ फिर से बताइए। मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, कन्याकुमारी से स्टार्ट किया हूँ, मैं चाइना बॉर्डर तक जाऊँगा। कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? 2023 में। खत्म होगा कितने साल में? वो अभी 1.5 साल और लगेगा। 1.5 साल और रहेगा। और दोनों बच्चा भी आपका साथ है? हाँ। उसका उम्र क्या है दोनों बच्चे का? 9 महीना 9 महीने 2 साल। दिन में कितना किलोमीटर आप चलते हो? कलकत्ता में आप देख सकते हैं कि कलकत्ता में बेटर 11 बहुत मेडिसिन होट है। तो मैं सुबह 4 बजे चलता हूँ, 12 बजे स्टॉप कर, 12 से 4 में रेस्ट करता हूँ, 4 से 8, तो कम समथिंग 25 किलोमीटर में चलता हूँ। গোয়ার বাসিন্দা সুনীল চৌহান, তার দুই মেয়ে, একজন শ্রেয়া চৌহান, অন্যজন দীপ্তি চৌহান। কয়েক বছর আগে তার স্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। অন্যদিকে গোটা দেশ জুড়ে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে নারী ধর্ষণের ঘটনা। এমনকি ধর্ষণের পর মেরে ফেলা হয়। ধর্ষকদের হাত থেকে বাদ যায় না নাবালিকারাও। এবার সেই সমস্ত ধর্ষকদের কোনো বিচারের আওতায় না এনে সরাসরি গুলি করে মারতে হবে। সরকারের কাছে এই আর্জি নিয়েই গত 2023 সাল থেকে তার দুই নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে গোটা দেশ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করছে সুনীল। কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয় তাদের যাত্রা। এদিন তাদের দেখা গেল নদিয়ার 12 নম্বর জাতীয় সড়কে। কৃষ্ণনগরের অভিমুখে রওনা দিয়েছে তারা। সঙ্গে রয়েছে 11 বছর এবং 9 বছরের দুই নাবালিকা মেয়ে। তবে সুনীলবাবুর এই মিশন সম্পূর্ণ করতে এখনও লাগতে পারে প্রায় 1.5 বছর। সামাজিকভাবে নারীদের উদ্দেশ্যে তার একটাই বার্তা, ভয় পেও না, এগিয়ে চলো। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমলেস ডেপিকশন নিউজ।